रब खाता रब खाता रब खाता रब खाता। स्मृति अगणारे जन्ह पहरिले मने पड़े जेउ कथा सबुज बनरे निया लागी गले मने पड़े जेउ कथा हृदय पृष्ठारे हेइछि गुंथा मो हृदय पृष्ठारे हेइछि गुंथा मो अलिभा कहानी कविता रब खाता 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 रब खाता। नमस्कार दर्शक नमस्कार दर्शक बंधु स्टोरी इमेज रफ खातर संजनईला परर फर्द को आपण मानक स्वागत। संजनईला परर फर्दरे आज आम सह अछंती कवि विनोद सुतार, कवयित्री लिप्रा सेठी, कवयित्री अनिता पाणी, कवि श्यामपद चटर्जी एवं गवेषक बा आलोचक डॉक्टर निरंजन साहू। जीवनर दोषकीरे मनीष केबे सुखरे तो पुणी केबे दुखरे छंदी हो जाए बंदी हो जाए तो पुणी केबे बांधी हो जाए। हाँ आज्ञा सेमती जीवन शीर्षक कविता नहीं आसी संजनईला परर आज फर्दरे युवकवि विनोद सुतार। तेबे आसंते सुनिबा तांको कविता। कवितार शीर्षक जीवन। बीतीगलानी अनेक दिन मास वर्ष तथापि मेन्टेई पार्लेनी तृष्णा खोजिबाकू जाई बारंबार झुंटिछि शगड़ गुड़ारे सहिछि कमारशालर बाहरी आसिथिबा डह डह समय छे पुणी उठी चली बाटर अबाट जाए पचारि अनेक पहाड़ झरणा नदी ह्रद फूल फल गछलता मान उत्तर मिली मुठाए डर किछि कुलुकुलिया नाद सुलुसुलिया बा आउ किछि संदेहर बहल अंधार शेष पाइली बयसर अपराह्न पहुंच सारी जड़े समदर्शी आउ पचारिली पुणी से गोटे कथा उत्तर पाइली जीवन आउ किछि नुहे जीवन तो गोटे उड़ी पारु नथिबा छिट प्रजापति। आजिर फर्दरे अछंती कवयित्री लिप्रा सेठी तांको कवितार शीर्षक झरिबार सुख। तेबे आसंते सुनिबा तांको कविता। नमस्कार मु लिप्रा सेठी कटक चौद्वार। मो कवितार शीर्षक झरिबार सुख। झरिबार सुख झरणा पाइछि जलिबार सुख दीप जेउ पाप कले सुख देई हुए करिछु मु सेही पाप डहड देहरे डह करे तुमे जली जाउथिला बेले जेबे मु शीतल करिछि तुमकु बास चंदनर जले तमे तो कहिछ नष्ट जन्म मु मलिना मो चंद्र तप पाइबर आशा न रखी मनरे जलुछि मु होई दीप जलिबार थाए केते गभीरता करिछ कि तमे माप दुप हवा जदि अभिशाप हुए नाही मोर अनुताप सागर बेलार ठिया हेले बोली जाइछि देली मो मोती जीवनर एका मु एका सामुका मागी अछ हाथ पाती। आज्ञा नमस्कार जय जगन्नाथ।
बरसा काल अटे मंगलकारी पालई परजंकु बरसे बारी। हाँ आज्ञा, सेमती वर्षा ऋतु को भल पाई संजनइला परर आजिर फर्दरे वर्षा शीर्षक कविता नहीं आसी कवयित्री अनिता पाणी। तेबे आसंते सुनिबा तांका कविता। सारस्वत प्रणाम। शब्दरागर ए साहित्य असर को स्वागत। मो कवितार शीर्षक वर्षा। झरीपड़ वर्षा, झरीपड़ वर्षा आकाश आखिरु हस केबे लुह होई। झरीपड़ वर्षा आकाश आखिरु हस केबे लुह होई। वर्षा राणीर पणत धड़ीरु झरुथाओ काहा पाई। वर्षा राणीर पणत धड़ीरु झरुथाओ काहा पाई। काहा पाई वर्षा आयुष परुष आशीर्वाद घेनी आस। काहार मुखरु वर्षा ग तुमे उजाओ उत्तरण हस। झरीपड़ तुमे नुखुरा माटीर फटा फटा ओठ धारे। बही जाओ तुमे प्रीति प्रणयर स्वप्न नदी तीरे तीरे। बही जाओ तुमे प्रीति प्रणयर स्वप्न नदी तीरे तीरे। प्रकृति यौवन फेरी पाए बोली शोभा बढ़े दिनु दिन। माटी तलु बीज आशा मुह टेके देखी सबुज सपन। माटी तलु बीज आशा मुह टेके देखी सबुज सपन। काहा पाई वर्षा तुमे खरधारा स्मृतिर गर्भणी नई। काहा पाई वर्षा तुमे खरधारा स्मृतिर गर्भणी नई। काहा पाई वर्षा तुमे प्रतारणा पीड़ा ज्वलनर जुई। स्वप्न आरोही को वर्षा तुमे केउ आड़े नेउछ कढ़ाई। स्वप्न आरोही को वर्षा तुमे केउ आड़े नेउछ कढ़ाई। वेदनार राति पाहे आलोक चुंबने दिगंत देखाई। दिगंत देखाई। झरिबारे लाभ नाही तुमे जदि मते भूल बुझी पार। झर तमे काहा पाई आपनार लोक जेबे हुए पर। वर्षा गो झर तमे काहा पाई आपनार लोक जेबे हुए पर। आपनार लोक जेबे हुए पर। धन्यवाद। आजिर मनीष सभ्य शिक्षित सेइथिपाई तो से गाँ छाड़ी आसी रहुची सहर रे। हेले प्रकृत सुख कौन से सहर पाउची नाई ना। सेइथिपाई तो सहर रे रहिले मध्य अंतराल रे खोजी बसुची गाँ को। सेमती सहर खोजुची गाँ शीर्षक कविता नहीं आसी संजनइला परर आजिर फर्दरे कवि श्यामपद चटर्जी। तेबे आसंते सुनिबा तांका कविता। कविता शीर्षक सहर खोजुची गाँ। दिन थिला एठी नथिला सहर, ग्राम बोली थिला नामटी एहार। नथिला भवन थिला चाल घर, सात पर सबु थिले आपणार। पैसा नथाई सुखी थिले सर्वे, आत्मसम्मान रे जीउ थिले गर्वे। रकत संपर्क नथाई भी लोके, जणे अपरकु रखी थिले बुके। स्वार्थ को निजर जलांजलि देई, त्याग धर्म को आपणाई नेई, एंतुड़ी शालरू जुई निया जाए, बिताउ थिले तो जीवन सभिए। पाइबार चिंता नथिला मनरे, हेउ थिले सुखी अन्य को देबारे। किछि नथाई भी मने थिला शांति, मणु थिले ताकू सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति। आज किंतु आउ चाल घर नाही, अट्टालिका भरा आजी एई भूई। समस्तंक पाखे अछि आजी धन, नाही किंतु सेई पुरातन मन। रक्त संपर्क भी हुए अणदेखा, सबिंक मुहरे बंधा एक मुखा। हस अछि ओठे नाही ता जीवन, अन्य दुखे शुभे कृत्रिम क्रंदन। भिड़रे थाई भी सर्वे एकुटिया, बाप घरे आजी पुओ भड़ाटिया। चाकचक्ये भरा आमए सहर, मध्यरात्रि लागे दिन द्विपहर। सर्वे निज निज स्वार्थर सारथी, ठूल करुछंती अधर्म संपत्ति।
परश्री देखिले सर्वे विचलित, अन्यर क्षतिरे सर्वे पुलकित। समाजटा आजी होइछि दिभाग, अल्प किछि धनी गुड़ाए गरीब। गरीबंकु धनी करुछि शोषण, सीमा टपिलाणी दुखीर कषण। भर्ती होइछन्ति एठी डिग्रीधारी, जणे भी सेथिरु नुहंती संस्कारी। केते भल थिला गाँर संस्कृति, सहर जाहाकु देला आजी पोती। सहरटा पुणी गाँ हेई जाऊ, मनीष पणिया पुणी जन्म नेऊ। सहरटा पुणी गाँ होई जाऊ, मनीष पणिया पुणी जन्म नेऊ। पुण्यमय तीर्थ पवित्र शंखक्षेत्र, से शंखक्षेत्रर महात्म्य एवं महत्व संपर्क में आज आलोचना करिसेंती डॉक्टर निरंजन साहू। तेबे आसंते सुनिबा तांका आलोचना। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। आमे पूर्वरु महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर तीर्थ संपर्क रे, तार प्राचीनता संपर्क रे एवं श्री जगन्नाथ संपर्क रे पूर्व अध्याय मानक आलोचना करिछे। एबे आमी देखिबा से प्राचीनता संपर्क रे आउ किछि कथा। तेबे से कथा कहिबा पूर्वरु गत अध्याय रे मु जो कहिछि जे महाभारत रे जो प्रसंग थिला, से प्रसंग टिके आलोचना रखी मु आगु जीवी। महाभारत रे कृष्णद्वैपायन वेद व्यासदेव वर्णना करिसेंती जे युधिष्ठिर वरिष्ठ तीर्थज्ञ ऋषि होउचंती लोमस ऋषि। लोमस ऋषि पाखे पहुंचुछन। मन में विचार आसी जे मु बुझा चाहे जे ये विश्वर ये पृथ्वी ए विश्व रे किए हूँ सबुठारु प्राचीन। से मन करते जे प्राचीन हूँ लोमस ऋषि, कारण से वरिष्ठ तीर्थज्ञ ऋषि लोमस ऋषि। लोमस ऋषि पाखे पहुंचती एवं लोमस ऋषि पाखे पहुँचिक पसारी भूमिष्ठ प्रणाम कर दंड प्रणाम कर आशीर्वाद ग्रहण कर पचार प्रश्न जे विश्व रे किए हूँ सब सुप्राचीन। ये सुप्राचीन कथाटी पचारि लोमस ऋषि टी हसी देइछन्ति एवं अंतश्चक्षुरे एवं तंकर ध्यान बल रे कहिचन्ति जे सप्तकल्प जीवी मार्कंडेय ऋषि होउछन्ति सुप्राचीन। आपण तांकरी पाखु जाने मार्कंडेय ऋषि पाखे आसी पहुँचि। मार्कंडेय ऋषि पाखे पहुँचला पर मार्कंडेय ऋषि प्रणाम करछि, तांकर आशीर्वाद नैचन्ति एवं मार्कंडेय ऋषि पचारि मार्कंडेय ऋषि ठीक से भली भाव में हसी देइचन्ति, स्मित हस हसिचन्ति एवं कहिचन्ति मु बुझुछि जे प्राचीन मु नुहे, मोठू आहुरी मध्य प्राचीन अछन्ति। किए से सुप्राचीन व्यक्ति ना से होउचन्ति, कारण मार्कंडेय ऋषि होउछन्ति सप्तकल्पजीवी। बटपुटवासी श्री जगन्नाथ तांकु प्रलय जल उद्धार करथिले। बालमुकुंद रूप को से दर्शन करिसेंति किए मार्कंडेय ऋषि। तो से मार्कंडेय ऋषि कहले यह निश्चित जे मु नाड़ीजंग बग पाखु एक कथा शुणिछि। आपण नाड़ीजंग बग पाखु जानतु। नाड़ीजंग बग पाखे आसी पहुँचले। नाड़ीजंग बगं को पचारिचन्ति, से नाड़ीजंग बग कहउचन्ति जे मु प्राचीन नुह, मोठू आहुरी पूर्व प्राचीन अछन्ति। से होछि प्रावरकर्ण नामक भल्लुक। आपण तांकरी पाखु जानतु। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्रंकर वंश रे जो मंत्री तांकर थिले जाम्बवान सही वंश रे जन्म। तांकर पूर्व पुरुष होउचन्ति प्रावरकर्ण नामक भल्लुक। सेठी पहुंचन्ति तांक पाखरे। पहुँचला परे प्रावरकर्ण भल्लुक हसिचन्ति, कहले आपण महाभाग्यवान एवं ये भली गोटे मौलिक प्रश्न आपण मन भितर उत्थापन करी आसिचन्ति। तेबे मु आपन को पठेई दउछि आउ जन पाखु से कहिबे किए ना अकुपार नामक कुर्म कमठ कैछ ता पाखरे पहुँच। से कोठी अछन्ति ना से उड्र देशर जोरा उड्डीयन पीठ, चारि पीठ मध्य श्रेष्ठ पीठ उड्डीयन पीठ। उड्डीयन पीठ रे से नरेंद्र पुष्करणी रे अछन्ति, अवस्थान करुचन्ति। कुर्म कमठ अकुपार कुर्म
ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଣାମ କରି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି, କଇଁଛ କହୁଛି, ଅକୁପାର ନାମକ କଇଁଛ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାଚୀନ ନୁହଁ, ମୋଠୁ ଆହୁରି ପ୍ରାଚୀନ ହେଉଛନ୍ତି କଳ୍ପବଟ, କଳ୍ପଦ୍ରୁମ, କଳ୍ପବଟ। ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିଲାନି, ପାଖରେ ପାଖରେ ପାଇଗଲେ। କଳ୍ପବଟ ପାଖରେ ଆସି କଳ୍ପବଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ସୁପ୍ରାଚୀନ କିଏ? କଳ୍ପବଟ ହସି ଯାଉଛନ୍ତି। କଳ୍ପବଟ କହୁଛନ୍ତି ମୋଠାରୁ ସୁପ୍ରାଚୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବେଦୀ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ବେଦୀ। ସେ ବେଦୀ ହୁଏତ ରତ୍ନସିଂହାସନ। ସେଇଠି ସେ ଯେଉଁ ବେଦୀ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗେୟ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିଏ ନା କଳ୍ପବଟ। ଆମେ ବେଦୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଦେବତା। ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳମଣି ପୁରାଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳମଣି ପୁରାଣ କହୁଛନ୍ତି ଧାତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତಂ କ୍ଷେତ୍ରମ୍ କୃତେ ବେଦୀ ସ୍ୱରୂପିଣୀ କଳ୍ପବୃକ୍ଷಂ ରୋହିଣାଖ୍ୟಂ କୁଣ୍ଡେନ ପରିବେଷ୍ଟିତ। ଯେଉଁଠି ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଅଛି, ସେଇଠି ବିଧାତା ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବେଦୀ ସ୍ୱରୂପରେ ବେଦୀ ହେଉଛି ସୁପ୍ରାଚୀନ। ହେଇଗଲା ପ୍ରମାଣ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳ୍ପବଟ, ସେ କଳ୍ପବଟରେ ଅଛି ବେଦୀ, ସେ ବେଦୀର ନାଁ ହେଉଛି ରତ୍ନସିଂହାସନ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣୋପାୟନ ବ୍ୟାସଦେବ ଭାଗବତରେ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ କଲମ କରୁଛନ୍ତି ତସ୍ମିନ୍ ପୃଥିବ୍ୟାଃ କକୁଦୀ ପରୁତିଂ ବଟଞ୍ଚଂ ତତ୍ ପର୍ଣ୍ଣଂ ପୁଟେ ଶୟନମ୍। କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ନିକଟସ୍ଥ ବେଦୀ ହେଉଛି କକୁଦ, କୁଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଜଣେ କହିଲେ ବେଦୀ, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି କକୁଦ। ପ୍ରଳୟମ୍ ଜଳରେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହେ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବଟପୁଟରେ ଶୟନ କରିଥିବା ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ହେଲା ପ୍ରମାଣ। ଆସନ୍ତୁ ପଦ୍ମପୁରାଣ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣିବା। ନୀଳୋୟಂ ପର୍ବତୋ ରାଜନ୍ ପୁରତୋ ଭାତି ଭୂମିପ ମହାଶୃଙ୍ଗୈର୍ମରୁହରୈ ସ୍ଫଟିକାଦେଇ ସନାତନ। ନୀଳାଚଳ ପର୍ବତ ହେଉଛି ମହାଶୃଙ୍ଗ। ୟାକୁ କୁହାଗଲା ବେଦୀ, ୟାକୁ କୁହାଗଲା କକୁଦ, ଏବଂ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ମହାଶୃଙ୍ଗ। ଏହି ମହାଶୃଙ୍ଗ ଏବଂ ୟାକୁ କୁହାଗଲା ରତ୍ନବେଦୀ। ଏହା ସନାତନ। ସନାତନ କହିଲେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ସନାତନ ମାନେ ସବୁ କାଳରେ ଯିଏ ଅଛି, ସବୁ କାଳରେ ଯିଏ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାଜା ରତ୍ନଗ୍ରୀବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମହାପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶେଷରେ ଶୁଣିବା। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବ୍ୟାଂ ଗୋପିତ ସ୍ଥାନମ୍ ତବ ଚାପି ସୁଦୁର୍ଲଭମ୍ ସୁରାସୁରାଣଂ ଦୁର୍ଗେୟଂ ମାୟୟାଚ୍ଛାଦିତ ମମ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଏହି ସ୍ଥାନ। ଏବଂ ପୃଥିବ୍ୟାଂ ଗୋପିତ ସ୍ଥାନ, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଗୋପିତ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ର। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଏହା ମୁଁ ସୁଦୁର୍ଲଭ କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଠିକି ସୁରାଣାମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁର ଆଉ ଅସୁରଙ୍କ ଦୁର୍ଗେୟ ଗମନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗେୟ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି। କ'ଣ ଏ ପ୍ରସାଦ ପାଇ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି ସୁର ଅସୁରମାନେ। ତପସ୍ୟାରେ ନିର୍ବିଷ୍ଟ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦେବତା କିଭଳି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି କଣ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଟିକେ ପାଇଁ। ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଏଠି। ମହାପୁରୁଷ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କଲମ କରୁଛନ୍ତି? ସେହି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶ ପୂରିଛି, ଅଶେଷ ମାର୍ଗେ ମୁଁ ଲୋଡ଼ଇ ଲେଶ ନ ପାଏ କିଛି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇବି, କ'ଣ ଦେଖିବି? ସେ ତ ଅଂଶରେ ପୂରିଛନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଶେଷ ମାର୍ଗରେ, ବେଦ ମାର୍ଗରେ, ବେଦାନ୍ତ ମାର୍ଗରେ, ସାଂଖ୍ୟ ମାର୍ଗରେ, ଦର୍ଶନ ମାର୍ଗରେ, ସବୁ ମାର୍ଗରେ ମୁଁ ବୁଲିକି ଦେଖିଛି ମହାପୁରୁଷ ସ୍ଥାନ। କିନ୍ତୁ
ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ଲେଶ ଟିକେ ମୁଁ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଇଏ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠି ଶେଷ। ଦିବାନିଶୀନାଥ ବନ୍ଦଇ ତୋହ ପଦ୍ମାଚରଣ ଯେଉଁ କଥା ମୁହିଁ ମାଗଇ ପ୍ରଭୁ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣ। ମାଗିବା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସକାମ ଭକ୍ତି, ନ ମାଗିବା ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମାଗିଲେ ମା କ୍ଷୀର ଦିଏ, ତାର ସ୍ତନ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ ଉଠେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ପେଇବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ସେଭଳି ବ୍ୟାକୁଳିତ ତାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପେଇବା ପାଇଁ ତାର ମକରନ୍ଦ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମାଗୁଛି, ଆଜି ମାଗୁଛି କ'ଣ ନା ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ନ ବାଞ୍ଚେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ନ ଇଚ୍ଛେ ସପ୍ତଦ୍ୱୀପେ ରାଜା ହୋଇବି ଏହା ମନ ନ ବାଞ୍ଚେ। କ'ଣ କ'ଣ ହେବିନି? ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ହେବିନି, ଇନ୍ଦ୍ର ହେବିନି, ଜ୍ଞାନୀ ହେବିନି, ଧ୍ୟାନୀ ହେବିନି, ସପ୍ତଦ୍ୱୀପେ ରାଜା ହେବିନି, ଯୋଗୀ ହେବିନି, ଯତୀନ୍ଦ୍ର ହେବିନି, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେବିନି, ସାଧୁ ହେବିନି, ସନ୍ଥ ହେବିନି। ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ମାଗୁନାହିଁ। ଧନ ମାଗୁନାହିଁ, ଜନ ମାଗୁନାହିଁ, ମାଗୁଛି ଶରଧା ବାଲିରୁ ହାତେ। କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ଆଜ୍ଞା। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାଗୁନି। କ'ଣ ମାଗୁଛି? ମାଗୁଛି ମରଣ ବେଳକୁ ଶରଣ ତୋ ଚରଣେ ହେବ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲେ ପରିତ୍ରାଣ ଆନ ଗତି ନହିବ। ପରିତ୍ରାଣ କଲେ ମୁକ୍ତି, ମୁକ୍ତ, ଅନ୍ୟ ମତେ କିଛି ମାଗଣା ନାହିଁ, ମୋର ମୁକ୍ତି ପ୍ରୟୋଜନ। କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା। ସିଏ ମାଗିଲେନି ବ୍ରହ୍ମା ପଦ ମାଗିଲେନି, ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ମାଗିଲେନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିଦେଲେ। କହିଲେ ମୋତେ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଦ ପଦ୍ମ ମୋର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଉ। ଆମେ ଶୁଣିଲେ ପରେ ପୁଣି ଶୁଣିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ଏତିକି, ଆର ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଶୁଣିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଚ୍ଛା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ରଫ୍ ଖାତାର ସଞ୍ଜ ନଇଁଲା ପରର ଫର୍ଦ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତାମତ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମୋଟେ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।